Kang Asep bersapa ya Kang Asep. Kang Asep yang paling dekat. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daerahnya paling dekat. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaikum ya rijalul ghaib. Assalamu alaikum ya ayyuhal muqaddasah. Ya nuqaba ya nujaba ya ruqaba. Ya budala ya utadal ada utadar batun ya imaman ya kutubu ya fardu ya umana'u. Agisuna bigausatin wanzuruna binazratin warhamuna wa hasilu muradana wa maksudana wa kum ala qadai hawaijana ila nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamuka ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Nabi Hidir ibnu Malkan wa hadrati Sultan Aulia Kutub Rabbani wa Gausus Samad Asyid Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzah wal Karamah fid din wad dunya wal akhirah wa hadrati Sayyidina al-Mukarram Syekh Abdurrahman Agisna biidnillah wa baraka wa syafa wal karama wal izazah. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwa wa ala sadi fil asad wa ala qabri fil kubur wa sallu ala baligh wa ruha min tahiyatu bis salamah salamah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Waladi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim Sayyiduna Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel Fatiras samawati wal ard Alimil ghaibi wasyahada anta taqumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ukhlifa fi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Rabbul arbab wa mutiqariqab. Allah subhanahu wa ta'ala wa ala sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyiduna man bawal ilmi wal asra wa majanul faid wal anwar wa maljal umma wal abrar wa mahbatu Jibril fil laili wan nahar. Habibullah satalladzi unzila alaihi afdalul kutub wal asbar. Sayyiduna Muhammadil Muhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil akhyar ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lilayahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadrati Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Munkar wa Nakir wa Rakib wa Atid wa Malik wa Ridwan wa Jamil malaikatil muqarrabin wal karabiyun wal malaikati rohani wa rohaniyun wa malaikati mulhimun wa jamil malaikati samawati wal arsyum lilailahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadrati Sayyidina Adam wa Ummina Hawa wa Sayyidina Nuh wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Musa wa Sayyidina Isa wa Sayyidina Yusuf wa Sayyidina Yunus wa Sayyidina Daud wa Sayyidina Idris wa Sayyidina Ilyas wa Sayyidina Sulaiman wa Sayyidina Idris ibn Malkan wa jamil anbiya'i wal mursalin syai'un al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadrati Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain syai'un lilailahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadrati Sayyidina Imam Zainal Abidin wa Sayyidina Muhammad Baqir wa Sayyidina Imam Ja'far Shadiq wa Sayyidina Imam Musa Kazim syai'un lilailahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadrati Sayyidina Abu Hasan Ali ibn Musa Ridha wa Sayyidina Maruf Karki wa Sayyidina Sir Saqati yang lilailahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadrati Sayyidina Imam Taifati Sufyatil Muhaqqiqin Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidina Abu Bakar Dibli Asibli wa Sayyidina Syekh Abdul Fadli Abdul Wahid At-Tamimi wa Sayyidina Abdul Farad At-Turtusi wa Sayyidina Abu Hasan Ali ibn Yusuf Kirsi Al-Hikari wa Sayyidina Abu Said Mubarak ibn Ali Al-Mahjumi syai'un al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bila hadrati Sayyidina wa Malan Sultan Aulia Gausul Adung Kutubur Rabbani wa Gausus Samadi As-Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzah wal Karam fid din wad dunya wal akhirah Syawlilahum al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadra Sayyidina Syekh Abdul Aziz wa Sayyidina Syekh Muhammad Hatta wa Sayyidina Syekh Samsuddin wa Sayyidina Syekh Syarafuddin wa Sayyidina Syekh Nuruddin wa Sayyidina Syekh Waliyuddin Syawlilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadra Sayyidina Syekh Samuddin wa Sayyidina Syekh Yahya wa Sayyidina Syekh Abu Bakar wa Sayyidina Syekh Abdul Rahim wa Sayyidina Syekh Utsman wa Sayyidina Syekh Abdul Fattah wa Sayyidina Syekh Muhammad Murad wa Sayyidina Syekh Samsuddin Syawlilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadra Sayyidina Syekh Ahmadati bin Ghaffar Asambas wa Sayyidina Syekh Abdul Karim Tanara Banten wa Sayyidina Syekh Solion Benteng wa Sayyidina Syekh Abdul Khair Liau Jambu Wadra Sayyidina Syekh Abdul Rahman Usulim wa purim alai silasilatim wa akhidina anhum Syawlilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baina wa madina wa jadadina wa jadadina wa auladina wa banatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa asdiqwana wa masyayina wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yaminahum wal anwat min masyarikil adil maghribiha min yaminila shimaliha wa min qafin ila qafin min waladil adam ila yaumil qiyamah. Syawlilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma wa bil akhirati hum yuqinun ulaika hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullah.
السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب والدوايا وعافية الأساس والشفاء ونور الأبصار والهداية وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتنفر بالقرى وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب والسلامات ويسر محمد الكريم وعلى آله وصحبه dari kulli ma'lum اللهم صل على سيدنا محمد فاطمة وقلق والعاطم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدره ومقداره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنوار الرزق والفتوحات يا باسط الذي يرزق الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا من كل جهة من حسن بينك بغير منة مخلوق بملك فضلك وكرمك يا رحمن اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار يدرك لك يا رب الباب سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأحوال والآفات وتقبلنا به جميع العجاب وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به إنك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله يكادنا في اللهم سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منشورا على آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله على ذلك الصلاة والسلام بعدد ما في الملء عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أجسنا سريعا لذاتك أعوذ بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب صل على من سمعت النبي مبشر محمد رسول الله يا رب صل على Muhammad Rasulullah ya Rabbi salaman samain mudakir mazkur Nabi Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli ala man samain amina mubasyir wa nabiyya ya Rabbi salli ala man samain hadiya wa nasir wa mustafa Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli ala man samain nasir Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli ala sayyidina ya Rabbi salli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli ala man samaitu Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli ala man samaitu Hakimah wa Karimah wa Hakimah Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli ala man samaitu ya Rabbi salli ala man samaitu
Ya Rabbi salli ala man samaitu qaiman wa abdal Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu basir wa munir. Ya Rabbi salli ala man samaitu batian. Ya Rabbi salli ala man samaitu Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu. 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 Mustafa Murtada Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu abida wa yasin Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu naya wa nura wa makya Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu sakira waliya Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu airamun wa airamun Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu dairan wa tiba mutara Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu latina kiman sayyid Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu mukinan sayyid Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samuranan Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu rabban wa imam Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala mu'minan aliman wa imam Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala man samaitu Muhammad wa amin Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an suratin Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya sayyidal muttaqin. Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya sayyidal faizin. Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya sayyidal qaidin. Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya sayyidal rakin. Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya sayyidal sajidin. Al-Quran bi salati wal salamin Al-Quran bi salamin Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya sayyidal awwalin. Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya habiballah. Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya man azamahullah. Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya man syarafahullah. Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya man darahullah. Al-Quran bi salamin wal salamin alayka ya Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya khairal kilam. Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya Al-Quran bi salati wal salamin alayka Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya Al-Quran bi salati Al-Quran bi salati wal salamin alayka ya Al-Quran bi salati wal Al-Quran bi salati wal salamin
ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الجمجمية ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد التحمية ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الجمجمية ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الجمجمية ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد ألف صلاة وألف سلام عليك ألف صلاة وألف سلام يا سيد محمد ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد محمد ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد ألف صلاة وألف سلام عليك يا صاحب الكوثر ألف صلاة وألف سلام عليك يا صاحب التاج ألف صلاة وألف سلام عليك يا صاحب المنبر ألف صلاة وألف سلام عليك يا جد العسى والحسين ألف صلاة وألف سلام عليك يا وكيل النبيين ألف صلاة وألف سلام عليك وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك إلى يوم القيامة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afina kafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wa likal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidina mursalin wa imamul muttaqin wa khatamin nabiyina sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamul khair wa qaidul khair wa rasulur rahmah. Allahumma ba'sum maqamam ladina yakfituhu fil awwalin wal akhirun. Allahumma ja'al wa usisauba ma qaranahu min kalamikal aziz wa min salawati wa min sirri adkar wal awrad ila hadrati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inaba wal istiqamah ala siratil qara wa tarakatul bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al anfusana mutmainatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika warzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa malaikatul muqarrabin wa amir lisani bi dzikri wa qalbi bi hasrika wa sirri bi taatika sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min baina yadaya nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min nuran yaumal qiyamah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fan bi hadika wa tiban lis sunnati rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nasuka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa radna indal maut wa maghfiratan wa rahmah ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wa najatan minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbi zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama takuna idan li awalina wa akhirina wa yataminka warzuqna
wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mujibis sa'ilin waj'al minal ladzi tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im ridawum fiha subhanaka Allahumma wa ta'ala bias salam wa ridawum alhamdulillahi rabbil alamin. Berat semua sekarang. Minum. Iya. Apa semua saya baca Pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi idnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina Muhammad sultan auliya gausul azam qutbul alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izzaz wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al mukarram as-sayyid Syekh Abdul Rahman summa nakhtim bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah yusalluna mereka bersolawat ala nabi kepada an-nabi nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman sallu alaih bersolawatlah kamu alaih kepadanya wassalimu dan memberikan salam tasliman salam yang sempurna. Al-ayah. Para ikhwan dan akhwat bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdul Rahman kita bisa kumpul kembali dalam rangka Kliwonan, dalam rangka Jumat ke Kliwon, di mana Abah Guru memberikan sebuah kitab, sebuah buku catatan beliau bahwa di Jumat Kliwon itu kita baca sholawat kubro, baca sholawat mubarakah, baca sholawat makbulah, baca sholawat istighosah. Sholat istighosah itu
adanya di kolab. Kemudian baca sholawat nari tunji Nabi menjiat, jidat taruhnya, letaknya itu di jidat. Kemudian kita baca sholawat Al-Fatih 5 uglik, baca sholawat basit, baca sholawat asror, sholawat ibil kulub, kemudian sholawat kami billah. Jadi semua ada 10 sholawat. 10 sholawat itu memang Abah bentuk atau ditujukan kepada 10 latifah. Kalau yang belum khotam berarti 7 latifah. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Nah, itu dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Cara syariat, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Solawat itu bisa diartikan doa, bisa diartikan rahmat. Makanya kalau orang beriman itu shollu alaih bisa diartikan mendoakan atau baca sholawat. Tapi ada ulama yang mengartikan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaih. Kata-kata shollu alaih, sambungkanlah, hubungkanlah ruhmu alaih kepada Nabi Muhammad. Makanya di Abah ada tata caranya kan. Nah makanya kata-kata shollu alaih buat orang-orang beriman shollu alaih. Nah, kalau secara umum diartikan berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad wasallimu taslimu, memberikan salam. Ada juga markan shollu alaih artinya sambungkan ruhmu alaih kepada Nabi Muhammad dan ucapan salam. Nah, di halaman pertama Abah kita diajarkan tata cara salam kepada Nabi, tata cara salam kepada orang soleh, tata cara salam kepada rijalul goib. Dalam tulisan Abah, dari tadilah dalilnya ya ayyuhalladzina shollu alaihi itulah yang di catatan Abah. Kenapa harus dibaca 10 sholawat di 10 titik? Tiba qalbi rusir khofi apa nafsi kolab, itu namanya zuhir batin Muhammad. Rokobahnya itu sholawat istighosah, sholawat makbulah, ubun-ubun, sholawat mubarakah, yang terakhir di afa itu sholawat kubro. Tujuannya buat apa? Supaya murid-murid Syekh Abdurrahman itu menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Jadi tujuan sholawat yang Abah tulis ini ditujukan ke 10 latifah. Tujuannya supaya menjadi insan kamil. Jadi menjadi insan kamil itu nggak ada kuliahnya, nggak ada. Gurunya harus kamil muka. Makanya sholawat ini yang kita baca. Makanya Abah bilang sholawat yang 10 itu boleh dibaca setiap Jumat Kliwon, boleh dibaca setiap hari lahir kita weton. Kalau kata orang Jawa weton. Makanya di Jumat Kliwon ini weton kita hari apa? Tumplak di sini. Kalau saya Sabtu, Bang Denny hari apa? Tumplak di sini. Kalau orang-orang dulu kan setiap wetonnya harus dipuasain ya. Nah, di Abah itu kalau di Abah setiap hari lahir kita maulid, kan maulid kan ya, itu dibacain sholawat alhamdulillah
tadi dibacain. Kalau saya Sabtu, berarti pas banget yang Jumat, yang lahir Jumat nih, berarti Kamis malam Jumat ya. Kalau jam 12 baru Jumat kan. Nah di Abah itu ada seperti itu. Kalau Iwan bilang kagak ada, emang mereka belum nyampe. Jadi kita itu dituntun sama guru, bukan sembarangan baca sholawat. Nah itu tujuannya supaya kita menjadi insan yang manusia yang sempurna. Itu nggak ada kiainya, nggak ada ustadznya, nggak ada nggak ada bangku kuliahannya, nggak ada kursusnya. Tapi Abah Guru Syekh Abdul Rahman, supaya murid-murid Abah itu menjadi manusia sebagai insan kamil, maka dikasihlah setelah diletakkan Allahumma parhijaba tahliyatahum liuqalibal muridin ma'ala taibim liqa anur min masyil kiram afado alaina bi barakatihim, maka dikasih sholawatnya perlatifah. Dikasih sholawat perlatifah tuh, latifah qalbi, sholawatnya tibil qulub, latifah roh, sholawatnya kamilah nariyah ya. Nariyah. Kata orang Wahabi mah nariyah itu sholawat api neraka. Karena kata-kata nariyah, sholawat yang membakar, bid'ah. Kalau secara makna katanya mintanya kok ke Nabi Muhammad kan, tanhalu bihil kuat batang paru bihil pura batuk do bihil watuna lu bihil. Kenapa nggak minta ke Allah? Musyrik ini, musyrik kata. Kan ada videonya kan. Nah kita lawan pakai video ini. Orang Wahabi memang buta mata hati, orang-orang syariat buta mata hatinya. Karena kita itu disuruh wabtagu ilahil wasilah. Nah tadi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, kalau diterjemahkan secara umum bersolawatlah kamu. Kalau secara makna lain tuh ada dalam kitab Sajili tuh, shollu alaihi, sambungkan ruhmu alaihi kepadanya, kepada nabimu. Nah ada yang nyambungin. Siapa itu? Walia mursyida, guru rohani. Kita mah bisa nggak nyambungin? Nggak bisa. Makanya Abah ajarin, assalamu alaika ya Rasulullah. Nah, itu Abah yang assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Itu salam, berarti kan kita berhadapan. Kalau alaika berhadapan enggak? Berhadapan satu orang. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh, itu namanya shollu alaih. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kalau secara makna umum, orang beriman bersolawat kepadanya. Makna secara takwilnya, ulama takwil mengartikan shollu alaihi, sambungkan ruhmu. Wasalimu taslima itu bisa arti, kalau kita kan nggak ketemu Nabi Muhammad ya, berarti salamnya salam secara apa? Ruhani. Ya, yang bisa menyampaikan salam rohani itu siapa? Guru. Nanti di bawah ada. Jadi salam menghubungkan ruh kita kepada Nabi Muhammad kita belum bisa. Itu ada wasilah yang bisa menghubungkan itu. Berarti siapa? Mursyid. Sholawat yang tanalu bil batang pari juga itu ke Nabi Muhammad secara makna ininya. Tapi secara hakikatnya malah mursyid dulu. Makanya kalau orang yang ngaji cuma huruf, ngaji cuma kalimat disusun-susun, karena maknanya begitu, akhirnya dibilang musyrik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bihil. Tanhalu itu melepaskan bihi dengan Muhammad. Ukod itu ikatan-ikatan. Maksudnya hal-hal yang akidah sesat. Jadi Abah jabarin tuh.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu keselamatan mana ini? Alaika atasmu ya Rasulullah. Wahai utusan Allah. Ya-nya itu panggilan, manggil ya Rasulullah, panggilan. Assalamualaikum, keselamatan alaika atas engkau ya Nabiullah, wahai Nabi Allah. Itu kan julukan semua kan, gelar. Assalamualaikum ya Habibullah, itu juga gelar Habibullah. Keselamatan alaika atasmu ya Habibullah, wahai kekasih Allah, Habib. Makanya disebut Habibullah hanya Nabi Muhammad. Kan ada ini dalilnya kan? Ya Habibullah, Habib itu ya sebenarnya julukan itu kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini salam ini ada di tahiyat awal, ya kan? Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika Nabi Mi'raj, keselamatan atasmu ayuhan Nabi, wahai Nabi. Gak dipanggil Muhammad, ini Allah langsung ayuhan Nabi, ya kan? Warahmatullah dan rahmat rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan Allah buat siapa? Buat kamu. Karena Nabi Muhammad itu punya umat, yang diingat siapa? Umat yang gak mau buat dewek gitu. Kata orang Betawi mana tuh, celeduk mah bukan buat dewekan. Tapi Nabi jawabnya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tuh Nabi Muhammad. Padahal ini salam langsung dari Allah ke Nabi Muhammad. Ini kan di Mi'raj. Ketika terjadi Mi'raj, Jibril kagak bisa itu. Jibril udah gak ngikutin lagi. Karena Jibril itu diciptakan dari nur Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad dari nur zatnya Allah. Makanya Nabi Muhammad dari nur zatnya Allah langsung menerima uluk salam. Uluk salam dari Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Padahal buat Nabi itu alaika, tapi jawaban Nabi assalamu alaina. Keselamatan alaina buat kita semua. Kita siapa? Umat. Dan dihususkan juga wa'ala ibadah solihin, buat hamba-hamba Allah yang soleh, para wali. Karena doa inilah doa Nabi Muhammad ketika diberikan salam oleh Allah, disebutkan tuh wa'ala ibadillah solihin. Akhirnya jadilah hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa mereka? Rijal Ghaib. Siapa Rijal Ghaib itu? Wali Allah. Rijal Ghaib itu yang gak nampak sama zohir. Ada yang tukang puntung rokok, ada yang tukang tiker, padahal wali Rijal Ghaib. Makanya suka ada julukan terong peot, yang uyut terong peot, padahal wali Allah itu. Karena dia suka terong peot. Tahu terong peot? Terong peot itu terong yang dibakar, digoreng kan jadi peot tuh. Ada yang julukannya wali Allah, yang uyut gembol, kemana-mana ada bawa gembolan. Kalau sekarang kan orang gila bawa gembolan ya, rambutnya gimbal. Karena dia gilanya pengen jadi jenderal, ya kan? Pakai ini, bawa gembolan tuh. Kenapa setiap orang gila gitu pada bawa gembolan? Ya kan? Tahu di dalamnya apa itu, ada macam-macam. Nah itu juluk-julukan. Ada uyut gembol, uyut cangklong. Biasanya wali Allah itu buat niru, buat mirip-miripin apa, buat ngaruh ya. Nyaru, nyangklong, rokok, nyangklong. Nah dari jawaban Nabi Muhammad assalamu alaina wal ibadah sholihin, terjadilah Rijalul Ghaib. Siapa? Umat Nabi Muhammad.
Jadi yang disebut rijal gaib itu hamba-hamba yang soleh dia dari umat Nabi Muhammad. Akhirnya ada salamnya kan. Jadi ada adabnya. Kalau pengen ketemu rijal gaib ada adabnya. Assalamualaikum ya rijal gaib. Ketika kita assalamualaikum ya rijal gaib, itu wali-wali. Bisa rijal gaibnya siapa? Kalau dulu saya belajar Raden Surakencana gitu. Itu rijal gaib. Raden Suranala itu di Serpong, orang sufi. Itu rijal gaib. Jadi rijal gaib itu yang ruhnya, jasadnya udah nggak ada, ruhnya bisa ada di bumi. Dan rijal gaib pun dulu saya belajar itu ada manusianya. Dulu saya belajar di Parung Panjang itu rijal gaib namanya Eyang Sudarmansa. Orangnya ada. Jumeneng Eyang Sudarmansa anu linggi di Tanjung Priuk dulu ya. Itu berarti Jumeneng itu ada nggak? Ada. Makanya murid-murid Abah itu bisa jadi rijal gaib. Kenapa? Karena digelarin wali sogir. Kalau yang benar-benar orang Jumenengnya ada, dia jaga di Tanjung Priuk. Jumeneng Eyang Haji Sudarmansa. Haji Sudarmansa ada. Dia adanya di pinggir di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk kan tahu sendiri kan, serem kan ya. Maksudnya banyak preman, banyak macam-macam, banyak inilah. Di sana Jumeneng tuh ada. Berarti rijal gaib itu bisa para wali yang sudah jasanya pisah sama ruhnya. Ada yang rijal gaib memang dia jasadnya ada, manusia biasa. Tapi makom dilihat oleh para wali, dia adalah wali Allah rijal gaib. Cuman kalau wali kan kalau di film-film itu kayak Wali Songo pakai sorban dililit ya. Ini kita ketipu sama film ya. Padahal rijal gaib itu Haji Sudarmansa. Masih ada orang yang Haji Sudarmansa bener. Cuma hal-hal gitu bisa dilihat sama orang yang ngerti ilmu wali gitu. Nah, rijal gaib ini akibat dari doa, sebab dari doa Nabi Muhammad assalamu alaina, ya kan? Wala ibadillahi ada rijal gaib itu bagian daripada umat Nabi Muhammad. Dia sudah punya makom rijal gaib. Nah, kalau kita punya kesusahan, punya apa, bisa manggil itu tuh. Assalamualaikum ya rijal gaib anu aya di luhur, anu aya di handap, anu aya di tengah-tengah, di wetan, di kulon, di kaler. Kan rijal gaib itu dia penjuru. Assalamualaikum ya rijal gaib anu calik di handap, anu calik di luhur, di wetan, di kidul, di kulon, di tengah-tengah gitu kan. Kata orang-orang dulu Sunda mah pangrekeskeun ka Gusti Allah. Apa sih pangrekeskeun? Tolong sampein ka Gusti Allah sing diraksa abdi jeung keluarga. Diraksa tuh dijaga. Pada tidur aja. Ilmu tinggi. Assalamualaikum ya rijal gaib anu calik di handap, duduk di bawah, anu calik di luhur, anu dicalik di tengah, di di wetan, di kulon, di kaler, di kidul. Pangrekeskeun itu tolong sampein ke Gusti Allah gitu. Orang tua dulu tuh sing dijaga diraksa, apa tuh? Sing dijaga diraksa, dijaga diri kita diraksa, dipelihara. Khususnya saha misalnya? Khususnya siapa? Khususnya anak ini. Bahkan dulu mah
sampai ke malaikat Qasim. Malaikat Qasim tuh yang ngatur rezeki. Kalau bahasa ini mah Mikail. Ka malaikat Qasim anu ngatur rezeki. Pangbukakeun duniana siapa dulu makan diri itu doanya. Orang-orang sekarang mah langsung ke Allah kan. Orang sekarang ya Allah gitu kan. Orang dulu gitu, assalamualaikum ya rijalal ghaib, anu calik dihandap di luhur, anu di luhur, anu di handap, anu tengah-tengah, di kulon, di wetan, di kidul, di kaler. Coba tanya deh orang-orang dulu pasti begitu. Jadi dia kalau orang sekarang songong langsung ya Allah, dia ngelewatin siapa itu? Banyak Pak. Makanya alhamdulillah kita punya mursyid. Ini kan dalil nih. Cuma orang sekarang itu cuma ngajinya Quran, dalil Quran, hadis. Ya bohori muslim kagak diinin lah. Di Quran pun nggak ada. Tapi di situ ada isyarat ketika Nabi assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, kata Allah. Dijawab oleh Rasulullah assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Dari situlah lahir dari umat Nabi Muhammad ada hamba-hamba Allah yang memang dia sudah makom rijalu go. Pernah dengar gak doa-doa gitu? Coba dah diuji. Assalamualaikum ya rijalu goib, anu calik dihandap, calik tahu kan calik? Anu calik dihandap, anu calik di luhur, di tengah-tengah, di kaler, di kidul, di wetan, di kulon ya. Kulon tau kan barat? Pangrekeskeun. Linggi ya, bisa linggi bisa. Anu linggi di kulon, di wetan, di kidul, di kaler. Pangrekeskeun ka Gusti Allah namina Hendi misalnya. Dijaga diraksa itu dijaga dipelihara. Ya sebenarnya yang benar tuh itu, ya abah pun begitu. Kalau dulu kan disebutnya jeung jawokan. Iya padahal mah orang ada. Itu ajaran Syablu Qadir Jailani, wali-wali. Cuma dibahasain Sunda. Kalau di Jawa bahasain Jawa. Kalau Jawa mah calik apa? Anu linggi diem. Lingginya diem kan? Kalau Jawa apa? Lungguh. Assalamualaikum ya rijal. Anu lungguh di tengah. Apa Jawa tengah? Tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Bajati. Itu ajaran Syablu Qadir sebenarnya. Cuma kita yang kagak ngerti, wah jangan jauhkan. Padahal itu adab. Nabi aja nggak mau assalamualaikum, assalamu alaiya. Enggak kan? Tapi assalamu alaina. Ini udah menunjukkan bahwa Nabi aja udah nyontohin, bukan buat dirinya. Kami. Lah kita langsung ke Allah. Karena itulah banyak alumni Mesir datang ke Indonesia langsung minta ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya nggak bisa, cuma ngaji begitu doang. Nggak ketemu. Ngajinya harus sama orang sufi. Ngajinya harus sama walia mursyid. Tamat pesantren karena dia tahu dalil. Ud'uni astajib lakum. Kalau minta ke Allah, kalau bukan minta ke Allah, musyrik. Sedangkan bapaknya tukang ngusulin. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Anu linggi di wetan, di kulon, di kidul, di kaler, di tengah-tengah. Pangdugikeun, pangrekeskeun kan. Gusti Allah. Anaknya keluar Mesir. Musyrik. Berantem. Padahal mah si anaknya itu belum nyampe ilmunya. Karena kita kalau belum nyampe ilmunya selalu nyalain nggak? Nyalain. Karena kebodohan kita. Terus dengan doa Nabi tadi, akhirnya apa? Kita bisa salam, assalamualaikum ya ayyuhal arwal muqaddasah. Keselamatan atasmu ya ayyuhal arwah, manggil tuh.
Ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Siapa wali-wali? Kalau iya kan manggil itu. Ya rijalul ghaib. Manggil. Makanya dulu di dalam kitab-kitab apa? Khazinatul Asrar dulu belajar di KCP Azam itu. Assalamualaikum ya rijalul ghaib al-gisuni gitu. Tolong saya. Makanya kalau kagak ngerti bilang nah, berarti ngajinya harus dalam. Jangan ngaji kalimat, jangan ngaji huruf doang, tapi ngaji harus di belakang huruf. Rahasia huruf itu apa? Di bawah kalimat itu apa? Terus arwah muqaddasah itu apa? Arwah ruh muqaddasah yang sudah disucikan. Siapa mereka itu? Dulunya ahli zikir, bukan ahli maksiat. Apakah ahli zikir itu soleh? Dari awal belum tentu. Robi Adawiyah, Jablay 86 laki-laki ya. Hidung belang kalau ada riwayat. Sampai terakhir baru dia dikasih kesadaran. Hidungnya belang. Jadi wali-wali itu belum tentu dulunya orang soleh. Karena Nabi ngedoain assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Emang wali-wali dulunya soleh? Belum tentu. Preman yang sadar, ya kan? Kita ngebayangin karena film yang namanya wali soleh begitu. Enggak. Dulunya mungkin orang murad marid apalah, orang penjahat. Itu siapa tuh? Sunan Kalijaga kan? Itu masih apa, dikemasnya masih apa, masih setengah-setengah. Masih halus lah. Jadi wali-wali itu bukan orang benar tadinya. Orang yang acak-acakan, pernah belajar macam jadi dukun, mungkin sadar, ketemu guru mursyid, Abah Solihun. Abah Solihun itu jawara. Namanya orang jawara, tahu sendiri kan? Apa aja dibuabat sama dia, yang penting lu berani sama gua. Ya. Nah, tapi sadarnya Abah Solihun ke siapa? Syekh Abdul Karim Tanara, Banten. Dipotong kupingnya sama daun kawung, curuluk, putus, tapi nggak keluar darah. Di situ Abah Solihun langsung menyadari bahwa ilmu yang ada di dirinya itu masih ada yang nandingin. Ternyata orang Serang, Syekh Abdul Karim Tanara, Banten. Ini sejarah yang seperti ini kita nggak tahu kecuali dari Abah. Suluk. Makanya siapapun preman nih yang jagoan-jagoan pengen bersih atau tukang musafir gawainya ngalalana tuh nggak? Dia nggak cari macan tuh, ngalalano aja. Ada kuburan, zikir. Terkuburan ini, kuburan ini belum ketemu mursyid. Makanya disaranin datang ke Bogor, Miftahus Sudur, Cibuntu. Kalau pengen tuh yang musafir pengen nyari jati diri, datang ke Bogor. Dari Tuhan. Atau yang jawara yang nggak bisa mempan di golok apa, datang ke Bogor. Kalau bahasa orang Bogor namanya rumpuyuk. Lemes. Masuk gerbang Abah aja langsung lemes. Apalagi songong datangnya. Tuh, makanya kalau yang preman yang merasa jagoan tuh, mau dia antara kiai, suruh ke Cibuntu Bogor. Miftahus Sudur atau Jawiya Al. Oh iya. Nah, di situ makanya tantangin orang-orang begitu. Dukun-dukun biar dia sadar datang sana. Kerisnya nggak bakal mempan lagi. Orang dikubur sama apa berapa keris tombak apa ada di depan masjid ya. Batu tahu. Ternyata kan itu ada banyak hodam-hodamnya. Makanya semua hodam-hodam itu nunduknya di Miftahus Sudur. Ilmu kita kalau udah datang ke sana lemah. Cuma bacanya doang. Udah nggak ada kekuatannya lagi. Karena di sana ada Sultan Al-Sabdul Qadir. Jelani dah hadir ke Abah. Orang kata pada banyak manakib, cuma tabaruk, suruh ikut ajarannya kagak mau.
Ya kan? Nah, berarti arwah muqaddasah itu apa? Arwah-arwah yang disucikan. Siapa itu? Manusia biasa. Kayak kita. Kita kan sudah dikasih ilmu itu, ilmu wali Allah. Zikir la ilaha illallah tuh. Terus khotaman. Itu bisa jadi arwah muqaddasah. Kita bisa jadi rijal goib. Jadi rijal goib itu jangan jauh-jauh. Ilmu di abah harian, mingguan, bulanan itu bisa jadi rijal goib. Kalau yang paham, yang ngamalin. Ya sekarang emang gak ketahuan. Murid abah itu memang sekarang mastur. Bukan mastur siapa? Bukan mastur temannya Bang Dani. Si mastur kan namanya. Turunnya. Ya Nukoba. Nukoba itu wali Nukoba. Dia itu datang ke para siapa? Pemimpin-pemimpin. Nukoba itu pemimpin, nakib. Kalau orang dulu, kalau penghulu sebutnya apa? Nakib. Bukan naim untuk ngurut. Nakib itu wali-wali yang datang ke pemimpin-pemimpin besar. Ke Bung Karno, kayak gitu. Itu ianya manggil tuh, ya Nukoba. Kita mah ya SC doang. Ya Nukoba. Nukoba itu wali. Dia keliling cari pemimpin-pemimpin. Makanya suka ada, wah ini mah dia seorang ini titisan katanya. Padahal Nukoba, wali Nukoba itu keliling. Siapa yang jadi pemimpin negara, gubernur, bupati. Ya kalau kita sering manggil ya Nukoba yang gak jadi pemimpin RT ya. RW juga, alhamdulillah. Ya Nujaba. Nujaba itu wali-wali yang berkeliling memberikan kecerdasan. Jangan heran. Ini ada bocah atau ada seseorang rajin ibadah. Wali lewat tuh Nujaba. Dikasih kecerdasan. Orang sekarang mana mau berpikir seperti itu? Oh enggak, dia cerdas karena dia belajar pesantren gitu kan. Tuh wali-wali Nujaba itu wali yang cerdas. Dia keliling tuh melihat ada orang-orang yang rajin ibadah, rajin ini, dikasih kecerdasan. Makanya ada orang hafal cepet ya kan, pahamnya cepet. Itu waris-waris sedikit dari wali-wali Nujaba. Apa Nujaba? Nujaba itu najib. Apa sih najib itu? Najib itu artinya cerdas. Ini jamak kan Nujaba. Kemudian ya Rukoba. Ya Rukoba. Nah Rukoba ini sama wali-wali yang muter ngelihat, ngawasin. Berarti siapa? Pejabat-pejabat. Ya Budala, wali abdal, wali badal, abdal. Wali abdal ini manusia biasa. Cuma kita nih nggak tahu. Kalau Abah tahu, wali abdal itu ada 40. Kalau seandainya yang meninggal wali abdal, karena dia di dunia meninggal, ada musyawarah ganti. Siapa yang mimpin kata Abah? Nabi Khidir. Di atas Nabi Khidir siapa? Nabi Muhammad. Di bawah Nabi Khidir Syekh Abdul Qadir. Nah di bawahnya siapa? Wah, para mursyid, rijal goib. Termasuk Raden Surakarta, Raden Suranala. Yang di Pamijan siapa? Mbah Muhyiddin. Itu kalau ada wali badal budala itu wali abdal, dia 40 jumlahnya. Musyawarah. Siapa penggantinya? Wali abdal itu manusia kayak kita. Cuma dia punya ininya, kolbunya, ruhnya sudah punya makom kewalian abdal. Itu sebenarnya ilmunya ada nggak di kita? Ada di latifah itu. Zikir, khotaman. Cuma kitanya nggak tahu. Yang tahu ya walinya sendiri. Jadi Abah kan sering musyawarah dulu masa hidupnya. Dikasih tahu sama orang-orang dekat. Jadi yang tidur bukan Syekh Abdul Rahman.
Dipinjemin tuh. Panggil muridnya suruh masuk. Abahnya ngelayap. Musyawarah dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Hidir. Disangka yang tidur itu Abah. Abah rukumal itu. Keluar. Nanti siapa nih muridnya? Suruh masuk. Dia dilihatnya sama orang manusia, Abah lagi tidur ya kan? Masukin tuh, pinjem. Masuk. Itu ada berita seperti itu, saya langsung dapet tuh. Dari yang dekat Abah. Jadi Abah itu sering musyawarah dengan Nabi Muhammad. Masuk akal? Kalau ini orang, kalau kita mau Ya kalau nggak belajar sufi, apalagi nggak belajar beginian. Kan saya bilang, di Abah ini banyakan ini cuma dibaca doh. Dia nggak ngerti dalamnya. Walaupun senior-senior juga. Nokobah Nujabar, Rokobah Budala, salam-salam doang. Jadi wali abdal, wali badal, ya budala itu dia emang penjaga. 40 jumlahnya. Kalau meninggal diganti musyawarah. Di wali-wali mursyid itu musyawarah. Terus jam 11 lewat gini. itu jam 2. Sampai jam 2. Terusin ntar. Terus enak bener. Pada tidur ibu-ibu tidur. Ya Autadal Ardi, wali Autad 4 penjuru tadi, anu di kulon linggi, di kulon, di wetan, di kidul, di kaler. Tiang kalau bahasa ini tiang Autad itu paku bumi. Makanya alhamdulillah Indonesia aman. Siapa paku buminya sekarang ini? Murid Syekh Abdurrahman. Karena kita nggak dijelasin seperti ini, kita mah biasa-biasa aja, wataman aja. Karena murid Abah itu ketika wataman disebutnya khalifah di dunia, rajanya dunia, yang jaga dunia. Murid Syekh Abdurrahman khotaman, makanya di mandat khotaman itu harus dibaca seminggu. Kalau tiap hari gimana? Modar, badan sakit, kena ngelanggar. Makanya khotaman cukup seminggu. Karena saya suka bandel nyobain. Karena mandatnya seminggu sekali. Itulah lawis taqomu ala tariqatil la asqainu ma'an. Ande istiqomah di atas tarekoh, maksudnya khotaman itu kata apa? Duduk kasur rezeki melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Ya kalau nggak dikasih duit ya kasih sehat ya. Umur panjang, duit banyak, modar. Ayo. Karena ada orang duit banyak nih, meninggal. Terus duitnya sama siapa? Makan waris. Makan durian nggak boleh, makan daging nggak boleh. Nah, Autadal Ardi itu Autadal Arba, ada 4 tadi, 4 penjuru angin. Ini kalau terusin malam. Ya cukup sini aja ya. Kita terusin. Alhamdulillah. Tadi mah berawal pada ngantuk. Sekarang Ini pembahasan wali-wali itu jarang ngebahas. Kalau bukan dari ilmu Abah mah. Ya kan sebarang di Bogor banyak dibaca doang kan, di Autadal Ardi, Autadal Arba'ah. Kalau baca buku ini di sana tempat kumpulnya ya pemijahan. Iya, musyawarah itu yang saya dulu Raden Surakancana itu wali. Ya tempat kumpulnya nyampe sekarang. Jadi di gua Sapir Wada Separwadi. itu rohani bukan jasad. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca sholawat 10 diridhoi oleh Abah. Apa yang diinginkan Abah yaitu menjadi manusia yang sempurna. Makanya supaya murid Abah itu jadi manusia sempurna, ya baca sholawat ini 10 sholawat tadi. Alhamdulillah kita bareng-bareng. Cukup ya? Nggak ada lagi. Yang bayar Pak Medi. Pengumuman tuh. Emput bapaknya nggak ada, itu dimintain kali kan Iya. hari Minggu dikumpulin. Boleh. Kajian. Ya buat ini. Pak Ali, tukang parkir dia.
Ya suka parkir itu yang Oh, ke Rompi itu kan. Iya. Oh, yang itu dekat SD itu ya? Yang depan yang suka dalam. Di dalamnya yang mobil. Bukan Urip tuh. Bukan yang jualan. Bukan Pak Salim itu yang suka parkir. Yang Parkir, rambut tapi beruban. duduk di ini di tengah di sini Yang mobil. rambut beruban. Rumahnya tuh di belakang dikasih soleh. Iya. Situ. Emang beliau udah tahu di Surabaya asup mana gitu. Itu gimana Bu, mau kumpulin aja. Bukan hari Minggunya aja. Ntar aja di Kalau sana. sekarang nggak mau duit, Di gitu. sono. Serius. Sekarang Bukan maksudnya kalau sekarang alasan nggak mau duit, besok hari Minggu siapin gitu loh. Iya. Ya, Tanggal ya, tua kan ini? Tanggal tua ini kan? ya Minggu besok tanggal muda ya, tanggal 1. Satu. Minggu tanggal 1 bener. Bu. Awas ya kalau nanti bilang maaf semua. Tampok ini semua. Udah cukup ya? Cukup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.